14 अगस्त तेरी खुशियां दा खुशियां नाल मनाओ, अपना देश जान तो प्यारा इयो नारा लाओ, साडा दिल पाकिस्तान साडी जान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। 14 अगस्त तेरी खुशियां दा खुशियां नाल मनाओ, अपना देश जान तो प्यारा इयो नारा लाओ, साडा दिल पाकिस्तान साडी जान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले उस कोने से लेकर उस कोने तक और पिछली कतार से लेकर जहाँ तक जितने भी मेरे मोहसिन बैठे हुए हैं, मेरे मेहमान बैठे हुए हैं, दोस्त बैठे हुए हैं, मूसाज के हकीकी बानी बैठे हुए हैं, आप सबको मैं अस्सलाम वालेकुम भी कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे पिछले चंद सालों में वक्तन फवक्तन दाद ना दी होती, अगर आप सब ने मुझे शाबाश ना दी होती, तो मैं ये जो काफिले की सूरत आपको आज नजर आ रहा है 2023 में, ये कभी भी ना ये वजूद में ना आ सकता। तो मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। आप सब मूसाज के बानी हैं, आप सब मूसाज के हकीकी डोनर हैं और आप सब मूसाज का हकीकी जज्म है। आप सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। हमने ये ऐलान किया हुआ था कि जब भी हम मूसाज का कोई फंक्शन करेंगे तो हमारे मेहमान खसूसी प्रोफेसर मुनव्वर अली मलिक साहब होंगे। वो लाहौर में थे, उनके बाद उनके लख्त जिगर मलिक अमजद अली मलिक साहब ने आना था, वो किसी एमरजेंसी की वजह से नहीं आ सके। तो आज मैं आपको फिल बदी मेहमान खसूसी कह रहे हैं या रियल मेहमान खसूसियों से मिलाता हूँ। ये पल्ली साइड पे जो बंदा बैठा हुआ है, ये मेरा छोटा छोटा चाचा है, रेशम खान इसका नाम है। जब मैंने होश संभाला तो इनकी और मेरी उम्र में कोई इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं था, इसलिए हम चाचा भतीजे भी थे और शिनार भी थे। बचपन में मैंने जितनी भी कुल्फियाँ खाई, जितनी भी दुकान थी, उस दुकान के लिहाज से हम इन्हें बाबा हट्टी कहते थे, जितनी भी टाफियाँ शरीनियाँ पुलियाँ खाई वो इनकी झोली में बैठकर खाई। इन्होंने मुझे हमेशा बचपन से प्यारा था, मेरे लाड उठाते थे, लाहौर जाते थे सौदे के लिए तो मेरे लिए खिलौने लाते थे। लेकिन मेरे वालिदैन को ये शक था कि जो मैं लोफर हुआ तो इनकी वजह से हुआ, जो मैं फेल हुआ था, जुआ खेलता था, सारे गंदे काम करता था, तो मेरे वालिद साहब को ये यकीन था कि वो सारी इखलाकी बुराइयां ऐसे निके चाचे की वजह तो ऐसे चाहिए। लेकिन जब अल्लाह ने मुझ पर करम किया और शाह साहब ने कहा कि आप पढ़ सकते हैं, तो जो पहला मुझे डोनर मिला, जिसने मुझे कहा कि अगर शाह जी आग दिन कि तू लेके तो डॉक्टर बन सी तो तेरी फीस अल्लाह देसी तो मैं देसा, तो मेरे चाचा है। 96 अप्रैल से लेकर 1999 एफएससी मुकम्मल होने तक जितने भी मेरे खर्चात थे वो अल्लाह ने दिए और इस चाचे ने दिए। फिर जब मैं लाहौर गया तो चूंकि मैं एक्सप्रेसिव था, मैं शर्म महसूस नहीं करता था और मुझे आज फख्र है कि हमारे बेटे भी उसी डगर पे चल रहे हैं कि जो अपने माँ बाप को नहीं भूलते, जो अपने बैकग्राउंड को नहीं भूलते, जो कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं, उनको अल्लाह इज्जत देता है, शोहरत देता है और उनकी पहचान बनती है। तो चूंकि मैं बताता था कि मेरे वाले साहब मजदूर हैं और इतने गरीब हैं कि उनको बहन भाई रिश्तेदार अगर वो धार लेने जाए तो नहीं मिलता उनको। मेरी वालदा साहबा गंदम काटती हैं, फलियां चुनती हैं, अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में कोई खातून बच्चा देती है तो उसको जाके मालिश करती हैं, अध पे हिस्से पे गाय भैंसें रखती हैं, पकोड़े बेचती हैं,
ہر وہ کام کرتی ہیں جو کسی غیور انسان کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کرنا چاہیے. تو جب سے میں نے بتایا تو مجھے یہ تالیاں ملی. مجھے کسی نے میرا منہ کالا نہیں کیا، بلکہ سب کے دلوں میں میرے ماں باپ کا جو ایک امیج ہے وہ بڑا ہوا، بلند ہوا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 200 پلس اسکولوں میں 1500 2000 3000 بچوں کی موجودگی میں سرعام میں نے کہا کہ میں غریب کا بیٹا ہوں، اور غریب کا بیٹا ہوں، اور ٹریکٹر چلاتا تھا، میٹرک فیل تھا، ڈاکٹر بن گیا ہوں. تو کسی نے میرا منہ کالا نہیں کیا، تو آپ کا بھی منہ کوئی کالا نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو ایک تو اس چیز سے میں یہ بتانا چاہتا تھا اپنی میاں والی کے لوگوں کو کہ جو لوگ غیرت مند ہیں، صحیح غیرت مند، وہ لوگ ہیں جو پڑھنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ میرا اپنا فلسفہ ہے. اب آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرا فلسفہ ہے کہ اگر یہ چاچا مجھے لوفر بنا سکتا ہے اور غیرتی کہلوا سکتا ہے، مجھے جیل میں سپورٹ کر کے غیرتی کا پگڑی سے جا سکتا ہے، تو یہی چاچا مجھے یونیورسٹی میں سپورٹ کر کے بھی غیرتی کہلوایا جا سکتا ہے. تو اساس کی جو مین ہم نے ہٹ کی، وہ میاں والی کے جو نام نہاد غیرت ہے اس کو میں نے ہٹ کیا. ہمارے میاں والی میں سب سے غیرت مند بندہ وہ سمجھا جاتا ہے جو اپنے بھانجے بھتیجے کو گندے سے گندے کام میں بھی اکیلا نہ چھوڑے اور اسے سپورٹ کرے. 1 1.5 کروڑ زمینیں بیچ کر اس پر لگا دے اور خود کو اپنے آپ کو غیرت مند کہلوائے، اور ہماری سوسائٹی والی بھی کہیں کہ غیرتی آئی. ان ساروں کا میں نے منہ کالا کیا اللہ کے فضل سے کہ غیرتی وہ نہیں ہوتے جو بچوں کو تباہی کی طرف سپورٹ کرتے ہیں. غیرتی وہ ہوتے ہیں، ایسے چاچے مامے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علاقے کے نوجوانوں کو تعلیم میں سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر بناتے ہیں. میرے چاچے کے ساتھ جو دوسرے مہمان خصوصی آج کے بیٹھے ہیں، یہ پپلا کے رہائشی ہیں اور انجینئر صاحب کے والد صاحب ہیں. بیٹا اٹھ جائیں، ادھر آ جائیں. موساس کیا کر رہی ہے، کیا کر سکتی ہے اور کیا کرے گی، انشاءاللہ اس سے آپ اندازہ لگائیں. سر آپ بھی کھڑے ہو جائیں. وہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے. شخص نے ساری زندگی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کھوتا ریڑھی چلائی ہے، اور آج تک وہ کھوتا ریڑھی کھڑی ہے. یہ بچہ لائق تھا، قابل تھا، خداوندی کریں اور انصاف کریں. اگر یہ انجینئر بننا چاہتا، یہ بندہ اس کو پڑھا سکتا تھا، خود انصاف کریں. یہ نہیں پڑھا سکتا تھا، اور ہم میں سے اکثر لوگ اسے کہتے کہ بھائی آپ اس کو کلرک کرا دیں، سپاہی کرا دیں، چوکیدار کرا دیں، مالی کرا دیں. یہ پپلا کے ہیں تو سفتین خان کے پاس کو لے جاتا، زیادہ سے زیادہ احسان کرتا کہ ملک صاحب کا بیٹا ہے، اس نے FSC کر لیا تو کائنڈلی وہ اس کو منشی بنا لیتے اپنا، اور منشی ان کے پھر رہے ہیں اس سے بڑے اور خوبصورت لوگ جو اس کے ساتھ اور دوسرے سیاسیوں کے ساتھ ویڈیوز اور تصویریں بناتے ہیں. تو یہ بیٹا بھی ہمارا کسی سیاسی کے ساتھ، کسی سود خورے کے ساتھ یا ڈرائیور ہوتا یا گن مین ہوتا. لیکن آپ وہ خوش بخت لوگ ہیں مساز ڈونرز کہ انہوں نے اس کو وہاں پہ رولنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ یہاں سے اٹھایا پپلا سے، اس کے باپ کو بھی مثال بنا دیا، اس کو بھی بنا دیا، اور یہ آپ انشاءاللہ پاکستان میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں ایز اے انجینئر میں بھی جائے گا. اس کی شادی ہوگی اچھی جگہ پہ ہوگی، اس کے بچے ہوں گے وہ خوشحال ہوں گے. یہ کھوتا ریڑھی سے اپنے والدین کو اٹھا کر کار میں ساتھ بٹھائے گا، پجاروں میں بٹھائے گا، کٹیا سے نکل کر کوٹھی میں جائے گا، اور اس کے علاقے کے لوگ کہیں گے کہ تعلیم اچھی چیز ہے، جو تعلیم کے راستے پہ چلتا ہے وہ شاکر کی طرح انجینئر بن سکتا ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہم سب نے ایک دن چلے جانا ہے اور ضرور جانا ہے، اور ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جانا. میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ جس نے بچایا ہو اور اس کے وہ کام آئے ہو. جس نے بھی بچایا اس کے بچوں کو میں نے ضائع ہوتے دیکھا ہے.
जिस पर अल्लाह का करम देखा उसको देखा जिसके वालिद ने कुछ नहीं छोड़ा। जिनके वालिदैन कुछ नहीं छोड़ के जाते उनके बच्चों को अल्लाह अपना लेता है और उनको सीधे रास्ते पे लगा देता है। और जिनके वालिदैन हऊ हऊ करके जमा करके जाते हैं उन्हीं के बेटे सूद का काम करते हैं, उन्हीं के बेटे डाके मारते हैं, उन्हीं के बेटे कत्ल करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ लुटा दें, लेकिन एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि हम शादियों पे अमूमन गुलकारों को बुलाते हैं। गुलकारों को हम पूरे रिश्तेदार अपने सामने बैठाते हैं, आधा घंटा लगाकर उसको बैठक में बैठाकर शराब पिलाते हैं, चरस पिलाते हैं, और जब वो टोन हो जाते हैं तो फिर हम सब तालियां बजाकर डांस करके उनको रिसीव करते हैं। और फिर उन पर जब हम पैसे फेंक रहे होते हैं तो हम में से किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा कि यार ये ज़कात वालों से फेंक रहा हूं या दसवें वालों से फेंक रहा हूं, वो अपनों में से फेंकता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इनके बच्चों को ज़कात वालों से पैसे नहीं देने, इन बच्चों को खुदा वास्ते वाले हिस्से में से नहीं देने, इनको उसी हिस्से में से दें जिस हिस्से में से गुलकारों पर आप पैसे फेंकते हैं। और ये सोचकर फेंकें कि ये इनका इनाम था, जैसे हम कबड्डी के प्लेयर पर फेंकते हैं। मैं कबड्डी खेलता हूँ, एक बंदे को थप्पड़ मार मार के मुंह लाल कर देता हूँ, आप मुझे कंधे पे बैठा लेते हैं, मुझे पैसे देते हैं, तो उस वक्त आपको शर्म नहीं आती? न कबड्डी वाले को शर्म आती है लेते हुए। जब मैं कहता हूं कि ये गरीब का बेटा है और इसको मैं फीस दे रहा हूं, तो इसे भी शर्म आ रही है और लोग भी मुझे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ड्रामा बड़ा ही आता है। यार जब कबड्डी वाले पैसे देते हैं कबड्डी वाले को कंधे पे बैठाकर, उस वक्त आपकी गैरत कहां जाती है कि आप कहें कि ड्रामा बड़ा ही होता है? जब किसी गुलकार पर एक बंदा लाख रुपए की गत्ती नत्थी फेंकता है तो उस वक्त आप क्यों नहीं कहते कि ड्रामा बड़ा ही होता है? यार इन बच्चों को, मैं भी तो ऐसे ही था, अगर मुझे ऐसे लोग सपोर्ट करने वाले शाह साहब वगैरह ना मिलते तो मैं कोई सोना बहुआ तुम्हारे ना लो। मेरे माँ प्यो को तो आगे कोई नहीं पूछता। ये मेरे चाचा बैठे हुए हैं, मेरे रिश्तेदार, ये मेरा मसेर खड़ा हुआ है, आखिर मेरी वालदा साहब को और वालिद साहब को कत्थर को नहीं आने। और जिस दिन मेरी शादी हुई तो जीएम फर्टिलाइजर का जीएम, जो आपके डीसी और डीपीओ से बड़ी चीज है, उसने मेरे वालिद के हाथ चूमे थे और उसने कहा था कि तेरा पुत्र चंगा है, इज्जत वाला है, गैरती है। और किस वजह से हुआ है? क्योंकि मैं पढ़कर डॉक्टर बना था। अगर मैं ड्राइवर होता तो मेरे बाप के कोई हाथ चूमता? हमने कितने ड्राइवरों के वालिदैन के जाकर हाथ चूमे हैं, लेकिन ये इंजीनियर बना है। तो मैं एक आम सा, मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हूँ, आप सबसे छोटा हूँ, आप सबसे दीनी दुनियावी लिहाज से कमजोर तरीन बंदा हूँ, लेकिन आप सब मुझे कहते हैं कि डॉक्टर हनीफ न्याजी, डॉक्टर हनीफ न्याजी। तो मुझे इसकी इस मेहनत ने, इसके मुस्तकिल मिजाजी ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी टीम के साथ गया और इसके वालिद साहब जो खोता रेडी जो है, हम मजदूरों में से भी सबसे कम मजदूर होता है खोता रेडी वाला, वरना चिंची चलाते हैं, लोडर चलाते हैं, हलाल जानवर वाली रेडी चलाते हैं। खोता रेडी वो चलाता है जो बहुत गरीब होता है। मैं आप सब की दुआओं में गया, पिपला की सरजमीन पर गया, चाची उठ जाए, आप खड़े हो जाए, वहां पर गया और सरेआम पूरी दुनिया के सामने मैंने इनके हाथ चूमे, आंखों पर लगाए कि लोगों को पता चल जाए कि तालीम कितनी गैरत वाली चीज है और तालीम हासिल करने वाले कितने गैरतमंद होते हैं और उनके वालिदैन कितने। हम लोग पीरों के हाथ चूम सकते हैं, जाकरों के चूम सकते हैं, मौलवियों के चूम सकते हैं, हम गरीबों के हाथ नहीं चूमते। मुझ पर अल्लाह का एहसान है कि जब कभी मियाँ वाली में कोई कहेगा कि गरीबों के हाथ चूमने की किसने रवायत डाली थी, तो मेरा वो वीडियोज और तस्वीरें चीख चीख कर बताएंगी। एक गरीब माँ का पुत्र आई, एक गरीब प्यो का पुत्र आई, ये को लोग खतों ते नहीं पुछदा होना, ये को सच्ची मासिया खाए के सारे घर ना आया कर, तू लोफ हो रहे।
تے اس پڑھائی شروع کی تھی سید عطا محمد شاہ صاحب دی وجہ تو چاچے ریشم تیگے نے بے شمار بندن دی وجہ تو اس ڈاکٹر بنائی تے ڈاکٹر بن کے اس اپنے قول و فعل نال ثابت کیتا ہے کہ غریب قابل نفرت نہیں ہونے امیری تے غریبی غیرت تے بغیرتی دا فیصلہ نہیں کرینی بلکہ بغیرت صرف وہ ہونا ہے جے ردو جا کان نقصان دہ ہونا ہے تے غیرت مندو ہونا ہے جے ردو جا کان فائدے مند ہونا ہے. بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی.